हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सनाकुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदी वन्ने कुतो। शरच्चंद्र भ्रांतिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमन्मत्तं धृतपरमसत्तं स्मितमुखं सदा घूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिविदं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामागारं सजनगणं सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणप्रतिमवसदा जन्नवपतिं सदा प्रेमन्मादं परमविदितं मन्दमनसां पृष्ठं निखिलजगदीष्टं सुखमयं कलौमज्जजीवधरणकर्णधामकर्णं हरिर्व्यख्यनादवहो जलधिगर्भनतिहरं कलिकलशिनं किं न भविता तथा प्रायश्चितं रचय जदनाय सते मे व्रजन्ति त्वामितं स भगवता मन्त्रयति जौ ततिष्ठङ्ग्रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्यान मनीष ततो वो संसारम्बुदितरणदाय मयि लगे इदं बाहुस्फोटे रटति रटयन प्रतिगृहम् बलात् संसारम्बुदिहरण कुम्भोमो शतां श्रिय सिंधु नदी कुमुद बंधु समुदितो कलश्रेणी स्फुर्जति मिरहर सूर्य ब्रह्म भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पतिपति व्रजन्तं पश्यन्तं सोऽपि न दयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदुर्गन्तं प्रकलनात् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि शिविभ्राणं भ्रातुकरसरसिजकोमलतरं मिथोपकत्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यमदयन्तं परजनान् रसिकवरसदिष्टमधनं रसागारं सारं पतति तारस्मरणत परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च श्रीमचैतन्यदेवतं वन्दे गौराङ्ग सुन्दर सचिनन्दरमां त्रैज्योतिचूडामणि प्रभाजानभास्मिनस्य लीलाचलविभूषण जगत्पतित साधुसगवन्ना कीर्तन अदेताचार्य संश्लाघिनी सार्वभौमविनन्दकरामानन्दकृतपित सर्वैष्टबान्धव श्रीकृष्णचरणाम्बुज प्रेमामृत महमूदे नमस्ते दिन दिन मां कदाचित् स्पर्शसि देवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्ते नमोऽनन्ताय जय साक्षात् रामाय ते नमो धराधराय यशोधाम्न शिरपाणे सहस्रशिरस्य नित्यं नमः संकर्षणाय ते रेवती रमण तं वै बलदेवाच्युताग्रज बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमो नीलांबराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारि दललान्तकारुक्मरि कुपकर्णारि कुम्माण्डरि स्तमे वै कालंदि भेदनस्तं हस्तिनापुरकर्षक दिविदारि जतवेन्द्र व्रजमण्डल मण्डन कंसभातृप्रान्तासि तीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाई पाई प्रभु तत् जय जय अच्युत देव परात् पर संगानंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनिंद्र फणींद्र परायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जपटे सततं तवनं नरः सद्वय परमं पदमाव्रजत् भवति तस्य घनं सजनघनं नमस्तेस्तु हलग्राम नमस्ते मुस्लायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर इको कम करना सुभद्रा देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी यगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न हे
दारु ब्रह्मण घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटर रहे। दारु ब्रह्मण घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। प्रफुल्ल पुंडरीकाख्य लवणाब्धि तटामृता। गुटिकोदरमा पाहि नाना भोग पुरंदर। निजाधुर सुददाई इंद्रदीम्न प्रसादित। सुभद्रलालन व्यग्र रामानुजन मातुते। गुंडिचरथ यत्रादि महोत्सव विवर्धना। भक्त वत्सल बंदे विचारथ मंडना। दीनहीन मोहनीच दयाद्रिकृत मानसा। नित्य नूतन मातंद सिंचैतन बल्लभा। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटर रहे। दारु ब्रह्मण घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ। ओ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ। गृहे राधा बने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता। यत्र यत्र स्थिता राधा, राधैवाराध्यते मया। जिह्वा राधा श्रुतौ राधा, राधा नेत्रे हृदि स्थिता। सर्वांगव्यापिनी राधा, राधैवाराध्यते मया। पूजा राधा जप राधा, राधिका चाभिबंधने। श्रुतौ राधा शिरौ राधा,
राधैवाराध्यते मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतो रात्रो राधा दिवा राधा राधैवाराध्यते मया माधुर्य मधुरा राधा महत्ते राधिका गुरु सौंदर्ये सुंदरी राधा राधैवाराध्यते मया राधा रस सुधा सिंधु राधा सौभाग्य मंजरी राधा प्रजांगना मुख्या राधैवाराध्यते मया राधा पद्मनना पद्म पद्मभवस्य पूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधैवाराध्यते मया राधा कृष्णत्पिका नित्यं कृष्ण राधात्मज ध्रुवं वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया जिह्वाग्रे राधिका नाम नेत्राग्रे राधिका तनो कर्णे च राधिका कीर्ति मानसे राधिका सदा कृष्णेन पठितं स्तोत्रं राधिका प्रीते परं जप पठत् प्रयोत नित्यं राधा कृष्ण तिगो भवे आराधित मनः कृष्ण राधा राधित मानस कृष्ण कृष्ण मना राधा राधा कृष्णेति जपठे कृष्ण कृष्ण मना राधा राधा कृष्णेति जपठे। श्री नृसिंहदेव कड़ा जय जयाचित जैहग जंगमा वृतिमजामपनीत मृषा गुणा नई भवंत मुदे प्राभवंत्य मे निगमशीत गुणान्न बता तव द्रीण बन्निरवीन्द्र मुखामरा जगदिदं न भवेत् पृथक् गुत्थितं बहुमुखैरपि मंत्रगणौरज तमुर्मूर्तिरत विनिर्गत्यसे सकल वेद गणरीत सद्गुण स्तमिति सर्वमनीषि जनारतः तयि सुभद्रगुणश्रवणादिवि तव पदस्मरणेन गतक्लमः नरवपु प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणवर्णन संस्मरणादिभिः नरहरे न भवन्ति नृणामिदं द्युतिदवच्छिस्तं विफलं ततः उदारादिषु जपुंसचिन्तितमुनिवर्त्मभिः हन्ति मृत्युभयं देव हृद्गतं तमुपास्महे स्म निर्मितेषु कर्जिषु तारतम्यं सर्वानिश्च सन्मात्रं भगवन्तं भजामहे त्वदंशस्य ममेशानस्तन्मया कृतबन्धनं तदङ्घ्रिसेवमादिश्य परानन्दनिवर्तय तत्कथामृतपाथदो विहरन्त महामुदः कुर्वन्ति कृतिना केचिच्चतुर्भगं तृणपमं त्वयात्मनि जगन्नाथ मन्मनरमतामिह कदा ममेध्वंसं जन्ममानसं सम्भविष्यति चरणस्मरणं प्रेम्णा तव देव सुदुर्लभं यथा कथञ्चिन् हरे मम भूयादहनिशं क्वाहं बुद्ध्यादिसरुद्धकोच भुमन्महस्तव दीनबन्धुदया सिन्धभक्तिं मेनु हरे दिश मिथ्यातर्कसुकर्कसवितमहावादन्धकारान्तरे ब्राह्म्यन्मदमतेन्दमन्दमहिमंस्तज्ञानप्रस्फुटं श्रीमन्माधवामृत्रिनयन श्रीशंकर श्रीपते गोविंदति मुदा बदन मधुपते मुक्ता कदा श्यामहं यत्सत्त्वत सदा भाति जगदेतत् वसस्वतः सदा भासम् असत्यस्मिन् भगवन्तं भजामतं तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता दट्टन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् जजन्तु जागर्विवदन्तु वादै हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति अनीन्द्रियोऽपि जो देव सर्वकारक शक्तिधृक् सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तं तदीक्षणवशख्यो मायाबोधित कर्मभिः जातं संसारत खिन्नं हरे पाहि न पितः अन्तजन्त सर्वलोकोऽस्य गते श्रुत्या युक्ता चैवमेवावशयो ज सर्वज्ञ सर्वशक्तिनृसिंह श्रीमन्तं तं चेतसैवावलम्बे यस्मिन्नद्विलयमपि यत् भाति विसंलयादो जीवपेतं गुरुकरुणया केवलात्मबोधे
अत्यन्तान्तं भ्रजति स सिन्धुवरं सिधु मध्ये मध्ये वीतं त्रिभुवनगुरुं भारयितं नृस्यान् संसारचक्रप्रकचै विधिन्न मुदन्न नानभूतापतप्तं कथञ्चिदापन्नमिहं प्रपन्नं तमुदर्शिनो हरे नृलोकम् यदा परानन्दगुरुभवत्पते पदं मनमे भगवं लभेत तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः श्रेयसौख्यं भवतकृपातः भवतै भवान् साक्षात् परमानन्दचिद्घन आत्मैव किमत कृत्यं तुच्छदारसतादिभिः मुञ्चनगतदङ्गसङ्गमनिसङ्क्तामेव चञ्चितयन् सन्तसन्ति यतो यतो गतमदास्तादनाश्रमानावसन् नित्यं तन्मुखपङ्कजविगलितकृतपुण्यगाथामृत श्रोतसम्प्लत नरहरिण श्यामं देहभृत उद्भुतं भवत सतोऽपि भुवनं सनैव सर्पस्रज कुर्वत कार्यमपि यकूटकनकं वेदपि नैवं परा अदितं तव यत्परन्त परमानन्दं पदं तन्मुदा वन्दे सुन्दरमिन्दिरानुत हरिमां मुञ्च मामानतं मुकुटकुण्डलकङ्कणकिङ्किणिपरिणतं कनकं परमार्थव महदहङ्कृतिकं प्रमुखं तथा नरहरिर्न परं परमार्थव नृत्यन्तो वीक्षणाङ्गनगतकालस्वभावदिभिः भावांशतरजस्तमगुणमयान्मनालयन्तिं बहुन् आज्ञालगिनमज्ञमज्ञजनत सन्मान सम्मतं दीननाथ तदया निधान परमानंद प्रभु पाहि माम् अवगमं तव मेदि समाधस्फुरति जन्म सुखा सुख संगम श्रवण वर्णन भावमथापि वा नहि भवामि यथा विधि किंकर दीपतय विदुरन्तमनन्तते न च भवान्न गिरश्रुतिमौलय ते फलन्ति यत नमैत्यते जय जयति भजत तत्पादम् सर्वश्रुतिशिररत्न निराजित पदाम्भुजं भोग जोग भोग प्रकंपन्दे माधवं कर्मि नम्रयो नमोते नरसिंहाय प्रह्लादलाददाय हिरण्यकशिपुरूपकशिलाटङ्कनकालय इत नृसिंह परत नृसिंह यत त्यजामि तत नृसिंह वै नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये भागीशस्य वदने लक्ष्मीजस्य भक्ष्यसि यस्य हृदय संवितं नृसिंहमहं भजे नवजलधर विद्युतवर्ण प्रसन्न गगन नयन पद्मचारु चंद्रपतंस अलकतिलक जनन सिद्धार्थ प्रगति भगवान नाम धोरणे उदितने गुप्तमीय महिमान
दासिने दोपास्योऽपि सदानन्द बुधमज्जति धनार्ति शिरोक्य वीण जीवन से धर्म निर्जय समाधुरीपुर तापरे कौन पढ़ियो मुकुंद मुरलीलभ श्रवण फुल हृद वल्लभी कदम्बज करम्बित प्रति कदम्ब कुंजांतरा कलिंदगिरि नंदिनी कमल कंदलंदलिना सुगंधिर नीलनमे शरणमस्ते वृंदाटवी विकंठपुर संस्राद विपिनतोऽपि निःश्रेषा सहस्रगुणितं श्रियं प्रद्योतिरेष श्रेयसीं चतुर्मुखमुखैरपि स्पृहित तन्न देवभा जगद्गुरुभिर्गमय शरणमस्ते वृंदाटवी अनारतपिक सर्वतति पुंज पुष्पावళి विशरि वर सौरभद्गम रमा चमत्कारिणी अमंदमकरन हृद्विटपि वृंदबंदीकृत धीरे कुलवंदिता शरणमस्ते वृंदाटवी क्षणदुति घन श्रीवर्जन जीवन जुनपदे सुबल गुबलंकृत ललित लक्ष्म लक्ष्मी भरे तन्नखर मंडली शिखर केळि चर्चिते वृता किशल्यांकुरी शरणमस्ते वृंदाटवी ब्रजेन्द्र सक नंदिनी सुभतराधिकार क्रिया प्रभाव सुखच्छव स्फुरित जंगमस्तावरा प्रलंब दमनानुज ध्वनित वंशिका काकली रसगमृग मंडला शरणमस्ते वृंदाटवी अमंद मदिराधित वेदिक माधुरी मेधुर ब्रजेन्द्र सुत वीक्षण नटित नीलकंठत्करा दीनेशाभिमान लसो लता कंगना शरणमस्ते वृंदाटवी अगण्य गुण नागरी गणगरिष्ठ गांधर्विका मनजरण चातुरी पिशन कुंज पुंज जला जगत्र कला गुरु ललित लास्य बलगत पद प्रयोग विधि साकिनी शरणमस्ते वृंदाटवी वरिष्ठ हरिदास तपत समृत गोवर्धना मदद बाहुवती चमत्कृति निवास रासस्थला अगुड़ गहन श्री मधुरीम ब्रजन्न जला ब्रज से सजन में शरणमस्ते वृंदाटवी ईदंग निखिल निष्कुट बलि वरिष्ठ वृंदाटवी गुणस्मरणकारी च पठति सुष्ट पद्याष्टकम वसन व्यसन मुक्त धीर निशमत्र सद्वासन गंगेय चंपेय तड़ित बिनिंदी रोचि प्रवास मुक्तिदात्म वृंदे बंधु कोरंदुदित दिव्यवास वृंदे नमस्ते चरणारविंद बिंबाधर दीतर मंदहास्य नासाग्र मुक्तादिति दीपितास्य विचित्र रत्नाभरणाश्रयाडे वृंदे नमस्ते चरणारविंदम समस्त वैकुंठ शिरो मनोश्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामने दत्ताधिकारी वृषभान पुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम त्वया गया पल्लव पुष्पभृंग मृगादिभिर्माधवमेलिकुञ्जा मध्वादिभिवान्ति विवश्यमाणा वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं रासाभिलाषवशत्वदीयदूतेन निकुञ्जजोन ऋतुत्कयकेलिविलाससिद्धि तत्स्वभङ्गकेन निरुच्यताङ्क्यत् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं रसाभिलाषवसतिश्च वृन्दा वने तदिसङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसंकृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं त्वं कीर्त्य से साततदन्तविद्वि लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी लोके भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये
संप्राप्य वृंदावन नित्यवासं तत्प्रेम से भंगलवती कृतार्थ। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुञ्जभोविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुलालिनी ब्रजेन्द्रसूनुसंगते कदा करिष्यसि कृपा कटाक्षभाजन कदा करिष्य। शोकवल्लरी वितालमल्लपतिते प्रबालबालपल्लव प्रभाऋणाङ्घ्रिको वराद्भया स्फुरत्करे प्रभूत साम्प्रदालय कदा करिष्यसि अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गब्रह्म शिवेभ्रम समङ्ग्रम दृगन्तबाणपातिनि निरान्तर वशीकृतं प्रतीतनलने कदा करिष्यसि सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मख प्रभा परास्त कोटिसार देद मंडल विचित्र चित्र संचर चकार साबल चले मदाति यौवन प्रमोदमान प्रियानुराग जीते कला विलास अनन्य धन जराज काम के लिखो विधि हर हर प्रभुत सात कुंभ बकुंभी कुंभ सोची प्रशस्त मांद्यास न पूर्ण सख्य सागर। जय हो। नाल बाल बल तरंग रंग दौलत लता गुलास लोचना बुल
ललल नीलमोहन मुग्धमोहनाश्रये त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरात्रादीप्ति दीप्ति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि बलम्बमान प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमदमण्डले करीन्द्रसुन्दलिका बरहसो भगोरुके कमत्रनाद मंजुनपरार बस्तलत समाजराज हंस वंशनिको नाति गौरव बिलोल हेम बल्लरी विचार संक्रमे कदा करीस सियमा तो कोटि विष्णुलो कनाम्र पद्मजार्चिते अपार श्रीधि बुद्धि दिग्धसत्पदा गुलीलके कदा करिष्यसि यमा मकेशरी क्रियेशरी सिद्धेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी समानशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके विराधिके ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके विराधिके नमोस्तुते 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 विराधिके
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र तुन्यन्ति दिवैस्तवै द्वादशाध्याय श्री भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सतत जुक्ता जे भक्तास्तं पर्युपासते श्री भगवान उवाच सर्वत्र गमचिन्त्यच्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्न्यवेन्द्रग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्परः मज्जेव मनाधस्तमयि बुद्धिं निवेशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् श्रेय ज्ञानमभ्यासज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तरम् अद्यश्च सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त स मे प्रियः शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान च स मे प्रियः शीतस्थ सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः जेतु धर्ममृतमिदं यथक्तं परिपासते ओ इति श्री महाभारत शतसहस्रं सहितं भक्ति योग नाम 10 अध्याय गीता शास्त्रमिदं पूर्णं च पठिर्भवति विष्णुपदमावति भविष्यकादिवर्जित गीता ध्यान श्लेष प्रणय परशुष नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिनं वचनं पुंसा जलसन्धिनिधिनि सुकृति गीता संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किमनि शास्त्र विस्तरी जया स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदान विनिश्रुता भारतमुत सर्वस्य विष्णुमुक्तं निःसृता गीता गौदुगुपिता पुनर्जन्ममित सर्वोपनिषद गावदग्धगोपालन पार्थवचनोदग्धं गीतामृतमोत् एकं शास्त्रं देवपुत्रमितमेकदेवपुत्रकमन्त्र तस्य नामानि जानि करोमि तस्य देवस्य ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यमिति यदानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यमिति यदानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यम जहाँ दान योग्य इति एहि परी यत् जहाँ दानम दान दियते दिया जाए अनुपकारिणे जेकोसी लोक को दिया जाए सेतेबेले अब विचार करा जाए नहीं जे ताठारु कि उपकार मिलिबो देशे उपयुक्त स्थान रे काले उपयुक्त समय रे च मध्य पात्रे उपयुक्त पात्र रे अर्थात उपयुक्त व्यक्ति को च एवं तत् से दानम दान सात्विकम सत्वगुण विशिष्ट स्मृतम कथित जो दान उपयुक्त समय रे उपयुक्त स्थान रे उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाए एवं ताठारु प्रतिबदल रे किछि पाइबा को आशा करा जाए नहीं ताकू सात्विक दान कहा जाए। बर्तमान सात्विक दान कथा कहले तपस्या गला शरीर तपस्या आहार तीन प्रकार आहार तापरे सात्विक तपस्या राजसिक तपस्या तामसिक तपस्या सात्विक यज्ञ राजसिक यज्ञ तामसिक यज्ञ बर्तमान दान कथा कहते दान दान भी तीन प्रकार सात्विक दान राजसिक दान तामसिक दान उपयुक्त समय रे राइट मोमेंट दैट इज द राइट मोमेंट उपयुक्त समय उपयुक्त स्थान उपयुक्त व्यक्ति को दि जाओ प्रतिबल किसी आशा करनी दान दी किसी मिले बोली ताकू सात्विक दान कहगला माने पात्र पात्र विचार करा सुपात्र किए दान ग्रहण कर उपयुक्त पात्र किए ए संबंध में वैदिक साहित्य कह जाए प्रकृति में दानर ग्रहीता किए क्या दान करिया कथा किए दानर ग्रहण योग्य व्यक्ति
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ହେବନି। ମଦୁଆଟାକୁ ଦାନ ଦେବ, କ'ଣ କର ମଦ ଖାଇଦେବ ଯାଇକିରି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ କର୍ମରେ ରତ ଅଛି ସେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହିଁ ସୁପାତ୍ର। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ରତ ସେ ହିଁ ସୁପାତ୍ର କଲା, ତାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୀଳାତି ମାତା ବଡ଼ ଚାଲାକି, ବାହାର ଲୋକ ମାଗିଲେ ଦେବ ନା, ଟଙ୍କାଟେ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନ କ'ଣ ସୁଇଟର ଫୁଇଟର କେତେ କ'ଣ ଟୋପି ଫୋପି ଦେବେ। No, you are very clever. You are always following the scriptural. Cloth whole other people are suffering with cold. Why you choose instead of them? ପାତ୍ର ଦାନ କାହା ଉପରେ ପାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଯିଏ ଦାନ ଦେବ ସେ ବିଚାର କରିଦେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ କରିବା ରତ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ରତ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ, ଯଦି ମନି ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବା କଥା ଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦାନ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଭଗତ ରତ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ସେମାନେ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବେ। ସେ ହିଁ ସୁପାତ୍ର, ତାକୁ ସୁପାତ୍ର କୁହାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରତ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ହିଁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଗତରେ ଖାଲି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଭିକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେବ, ଦାନ କାହାକୁ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ରତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ରତ, ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ। ଦାନ କରି ଅପାତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବ, କୁପାତ୍ରଟାକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ଯାଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବିକିଦେବ, ମଦ ଖାଇଦେବ ବା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ, ଲାଭ କ'ଣ? ଦଧିଚି ବି ଦାନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ହାଡ଼ ବି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଦେବତା ନଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେ ପାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦାନ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦାନ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଦାନ, ସେଇଟା ଦାନ ନାହିଁ, ସେ ଦାନକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏନି। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ନଛତ୍ର କରାଯାଏ ଧାମ ଜାଗାରେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି ଭିକାରୀ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଲୋକ ଯାସୁ ଜୁଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ବିଚାର କରିବା କଥା। ସର୍ବଦା ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ସଦା ଏକଥା ବିଚାରକୁ ନେବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦୂର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ବା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେବ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବନି ନା କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଦାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମହାମୂର୍ଖର ପରିଚୟ ସେସବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯିଏ କରି ତାକୁ ଦାନ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ
ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଯାକୁ ଦେବେ। ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ଦାନ ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ କରିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ କରିବ, କିମ୍ବା ମାସ ଶେଷରେ ଦାନ କରିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତକୁ ଦାନ କରିବ, ବା ଦେବାଳୟ ବା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦାନ କରିବ। ଏସବୁ ଦାନର ବିଧାନଟା। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବ, ଦେବାଳୟକୁ ଦେବ, ମାସ ଶେଷରେ ଦାନ ଦେବ। ମାସ ଶେଷରେ ସରିଥାଏ ନା। ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଭିକ୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦାନ କରିବା କଥା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପସନ୍ଦ। ସେମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେବ, ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ବାହାଜୁନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ଦେଲେ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ସେତିକି, ସେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତକୁ ଦେବେନି, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବେନି, ସେମାନେ କିଛି ଭିକାରୀକି ଦାନ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଦାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଦାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ସେଟା ଦାନ ହେଇଯାଏ, ସେବା ହେଇଯାଏ। ସେଟା ଲୋକ ଯାକ ଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିକାରୀକି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଲେ ସେବା ହେଇଯାଉଛି ନା। କିଏ କହିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଦାନ କଲି ବୋଲିକିରି, ମହାରାଜ ସେବା କଲି ବୋଲି କହିବ ନା। ଯଦି ଦେଲେ କିଏ ଦେଲେ, ଏମିତି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକ ଯାକ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଦାତା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ହାତ ଟେକିକି ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ନେବ ହାତ ପସାରିକି ନେବ, ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ, ଗୁରୁ, ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ସପ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥାଏ ସେମାନେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିଛି। ଭିକ୍ଷାଟାକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାବ କରିବ, ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବ, କେତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଯିବ, ସେଟା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ସେମିତି ନା। ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ କୌଣସି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଶା ନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବ, ଆଶା ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଲି ଯେ କିଛି ପାଇବି, ଆଶା ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଆଶା ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନ ବେଳେବେଳେ କରେ, ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଏ, ଆନାଉନ୍ସ କରିଦିଏ ବେଳେବେଳେ, ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସାତ୍ଵିକ ଦାନ ହେଉଛି କିଛି ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା। Sure. हाँ, material food. All are coming material benefit. 90% are people coming in this spiritual platform for getting material benefit only. After some of them is changing. ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଭଜନ କଲେ।
ତେଣୁ ଦାନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋତେ କିଛି ମିଳିବ ନା କ'ଣ। ଆଶା ରଖିଲେ ତ ଗଲା, ସାତ୍ଵିକ ଦାନ ବନି ସେ। କିଛି ତ ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲିକିରି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ। କିଛି ଦେଉନଥିବେ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି, ସେ ବି କହିଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୋଲି। ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ମିଳେ ନା, ଲୋକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଭଗବାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଦେଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଠଟା ଚାଲୁଛି, ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମାଟିରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଏସବୁ। ଆମ ଭଳିଆ କଳିପରାହତ ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ବିଷୟୀ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସଂସାରବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ତା'ର ମହତ୍ଵ ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ସେମିତି। କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା, ଚାଉଳ ମାଗୁଛେ ଗୋଟେ କେତେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଯାହାକୁ ଉତ୍ସରେ ମାଗୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଅଧିକ କିଲୋ ଦେଉଥିବେ, ପରିବାର ଆସି ଖାଇକି ଯାଉଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆମ ଘରୁ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବିଚାରଧାରା। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆରେ ତୁମେ ତ ଦେଉଛ ଗୋଟେ ଅଧିକ କିଲୋ ଦେଉଛ, ପରିବାର ସାରା ଖାଇକି ଯାଉଛ, ଟିଫିନ୍ରେ ବି ନେଉଛ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ମାଗିବାକୁ, ଯେମିତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମଠଟା ଚାଲୁଛି। ମାନେ ବିଚାର କେତେ ଖରାପ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, କେତେ ନିଚ ସ୍ତର ବିଚାର ସ୍ୱାମୀ। ତୁମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଲେ ସେ ଚାଲିବନି। ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଟା ଏ ପ୍ରକାର। ତୁମେ ତ ଏମିତି ଆସୁନ ମଠକୁ, ଖାଇକି ତ ଋଣୀ ହେଇଯିବା କଥା। ଆମେ ତ କିଛି ଦେଲେ ମମକାର ଆସିବ। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ, ନଦେଲେ ଯିବେନି ସେମାନେ। କିଛିଟା ଦିଅ, ଦେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମର ସେବାଡ଼ ବି ଲାଗିବ। ଏଇ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏ ଲୋକ ଅଲଗା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି, ସଂସ୍କାର ସେମିତି, ସଙ୍ଗ ସେମିତି ମାନଙ୍କର। Then what? They are fortunate. They are giving little, coming, eating prasad and going back. ଏମିତିକା ଲୋକ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ହେଉନି। ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ କୌଣସି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଶା ନ ରଖି କରିବା ଉଚିତ, ଆଶା ନ ରଖି କରିବା ଦରକାର। ଦୟା ବା ସହୃଦୟତା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ ବା ସୁପାତ୍ର ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦାନରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି, ଗରିବ ଲୋକ ବେଗାର ଯଦି ସେ ସୁପାତ୍ର ହେଇନଥିବ, ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ଗତି କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାର ଦେଖୁନ ଗରିବ ହଟିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଠୁ ଗରିବ ହଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସରକାର। କେତେ ଯୋଜନା, କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଛାଡ଼, କେତେ ଦାନ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ। ଗରିବର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ଘରେ, ନିତାନ୍ତ ଗରିବ ଘରେ, ପୁରା ନୀଚ ଯୋନିରେ, ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପର ଫଳ ଏସବୁ। ତେଣୁ ସେ ପାପ ଫଳଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଲଗାଇବା ଦରକାର ତାକୁ। ଏ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବୀ ହଟିଯିବ ତା'ର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି। ସେଇ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା।
पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ होमियोपैथिक ट्रीटमेंट भाया जन्म जन्मांतर तार हिसाब करा ये से गरीब लोक दान ग्रहण कर दवा कथा दया देखा कथा किंतु जब उपयुक्त न हो से दान कौन से फल मिले अर्थात तद्वारा आध्यात्मिक मार्ग उन्नति हुए ना तार किसी कल्याण हेनी तो थे खाया देदेव से खाईदेला जा कि 10 टा आनीदेला होटेल खाईदेला जो गरीब से गरीब ना तो पैसा दब कहीं बरं कर्मर लगे किसी लोग अच्छा वस्तु दिखती वस्तु आकार देवे तो कम लगे एंगेज कर लोकंर स्वभाव होगलानी कि भिक्षावृत्ति कराटा भिक्ष माइला बड़ा सहज थे जी चैनल पड़ जाए ना से किसी कर खाइला गोटे बुलला कड़े केते घर मागिदेला मिलगला से बिकिदेला कर भिखारी मागे गाँ सारा बुलदेवे माँ माँ बाबा कहीकि मागिदे बेगड़ी हो बिकिदे से बिकिदे से पैसा होगला मद फद खाईदे से दान मूल्य अच्छी बर्षनार किसी बिहारी लोक अच्छा जो मैंने साधु वेश अच्छा पूरा ब्रज ये वेश तिलक करी माली कर राधे राधे कर भजन कर मना नहीं से गृहस्थ लोक पलास से भिक्षा कर चूर्ण भिक्षा अट्टा अट्टा भिक्षा कर सीजन रे गोटे गाँव को जोले दिन गाँटा दिन सारा खाया तो मिल जाए जोड़ी राधे राधे कले रुटी डालमा मिल जाए दिन सारा खाइबे जोड़ी गोबर चाषी करे भिक्षा करेंगे संध्या सुधा गोटे 15 किलो कि 20 किलो 25 किलो अटा मिल जाए बिकिदे मस शेष 1000 टा पठुं घर को यही प्रकार अच्छा महात्मा से दान मूल्य किसी ना ये प्राय बर्तमान हाँ and sending to their house people I was staying with them बिहार रही बिहार किसी ओडिशा बिहार अल्प केतरा अच्छा प्राय वर्षा जी बिहारी एसोसिएशन बदमाशी सब कर साधुर सम्मान मिलून जे लोग जानी दौरान जापार ना हाँ तो मागुंट दे दौरान आध्यात्मिक मार्ग उन्नति हुए ना अन्य कथा यह ही कहुए विचारहीन भाव में मनीच्छा दान देवा कथा वैदिक शास्त्र कहुए मनीच्छा दान दो जहाँ से मागुंट राधे राधे कर भगवान का नाम नौ कि भिकार माँ लो बापा लो खाली करेंगे जब माँ बापा डाकुच हरे कृष्ण को मंगल होता ट्रेन रे भिक मागुंट केते हिंदी गीत गाई मागुंट केते महांत्र कर मागुंट जी महांत्र कहीं मागे ताकि इच्छा हम जहाँ किसी तो महामंत्र शुणुची लोक अवश्य नियम नए हरिनाम द्वारा अर्थ रोजगार करार किंतु अन्य मान अपेक्षा से उत्कृष्ट Now you are Mahabhagavad, उत्तम अधिकारी. Okay, if he decide, you go and beg, give me something, begging. यही प्रकार लोक मैंने विचार करिया कथा अन्य कथा कह विचारहीन भाव में मनीच्छा दान दबन जहाँ तो दान दवा कथा नुहे जहाँ को दान दवा कथा नहीं से गौड़ी वैष्णव धारा होगा ये वास्तव कथा शिक्षा दि जाए जी भी आसिले मांगले दे दो ना केत लोक अच्छा से रेमुणा आड़ आरगढ़ रेमुणा आड़ से एरिया भिक्षा कर खंतागड़ा मठ ना कहीकि
आसु चंदन आसु जन्माष्टमी आसु आम जाऊनु जे लोक सब दे दे मूल्य किसी ना से नौ परिवार चलाऊ मूल्यटा कौन से लोकटा ना परिवार को चलेगा माछ खाद कि मांस खाद कि भगवान जाना एमती बहुत लोग अच्छा से दान दापर विचार करने दरकार वास्तव जाओ ताको दान दबनी संस्कार दरकार है ये सात्विक दान तापर राजसिक दान अच्छी तामसिक दान अच्छी दान मूल्य ना सात्विक दान फल आशा रखी दबनी उपयुक्त स्थान रे उपयुक्त समय उपयुक्त पात्र को आशा न रखिक दब फलर है सात्विक दान विशेषकर जो मैंने आध्यात्म मार्ग गति कर दान कराए ये सब श्रेष्ठ दान है हाँ बाकी दान सब अच्छी कि असहाय असुविधा पड़ता साहाय्य कर शिशु दान भी अच्छी फल आशा रखिक दान दान कर दान किए करना सब डोनेशन होगा डोनेशन डोनेशन नेशन मीन्स जाति डू मीन्स कर कि डोनेशन गुड गौड़ीय वैष्णव इस्कन द्वारा जो मैंने अनुप्राणित तांको घर कई उर्भिकारी दान नहीं पारिबनी से ट्रेंड पूरा माने जो लोग जानना से जाओ तो दे दूसरी पूरा शिक्षित जाओ तो दान देवे मैंने विचार करदे लोकटा जो व्हाट दे नेवर गिव डोनेशन टू एनीवन बिफोर गिविंग they are thinking is eligible or not qualified or not कोड़ी हितले विधि मार्ग राग मार्ग भजन दी प्रकार गोटे विधि मार्ग गोटे राग मार्ग जदिन पर्यंत जड़े राग मार्ग कर्तव्य बुद्धि रही से दिन पर्यंत से विधि विधान पालन करियो अविधि की त्याग करियो महापुरुष मैंने यही प्रेस्क्राइब कर शास्त्र रे बद्ध जो जीव मान विधि रखाई कर्तव्य बुद्धिर शासन होते ही शास्त्र शासन और विधिर आदर होया उठे कर्तव्य बुद्धि को गला चारि प्रकार भजन ना कौन भय रखिकी आशा रखी कर्तव्य बुद्धि और आगरे जो माने अनुराग युक्त भजन कर श्रेष्ठ भजन यथार्थ साधक से माने आशा रखी भयभीत भजन करा को हेय कुगला कर्तव्य बुद्धि जो मैंने भजन करदिन पर्यंत करेंगे जिन पर्यंत तांकर परमेश्वर प्रति तांकर आसक्ति न होती परमेश्वर प्रति आसक्ति आसीगला प्रीति आसीगला प्रति ताहले कर्तव्य बुद्धि भजनटा धीरे धीरे दूरीभूत हो विधि विधान से
आमମାନଙ୍କର भजन बर्तमान कर्तव्य बुद्धि भजन चलछि विधि मार्ग आम कराई यही मार्ग ही धीरे धीरे भजन करू करू आम अनुराग आस्य ठाकुर जी प्रति संबंध ज्ञान प्रकट हो तापर आम उन्नति करि परिया। देश विदेश पद पदवी पादत्तर निवासी दीप दीपा निवासी मानव वृंदर इतिहास वृत्तांतर आलोचना करी देखियो स्पष्ट हुए जे ईश्वर विश्वास मानव जातिर एक साधारण धर्म। भक्ति ठाकुर कहते सारा देश विदेश हो दीप नवद्वीप सब हो समस्त मानव सभ्यतार गोटे इतिहास को आम देखी बुझा समस्त ईश्वर विश्वासी। ईश्वर को विश्वास करवा मानव जातिर गोटे साधारण धर्म। अवश्य प्रकृत ईश्वर किए जानते किंतु ईश्वर विश्वासटा समस्त रही प्राय मनुष्य माने ही ईश्वर विश्वासी तांकर रही क्या ना क्या गोटे विश्वास करते केमती असभ्य वन्य जातिगण पशु दिगरे न्याय पशुमांस सेवन द्वारा कालातिपात करती तथापि सूर्य चंद्र बृहत बृहत पर्वत सकल तथा बड़ बड़ नद नदी एवं प्रकांड तरु सकल को दंडवत प्रणाम करी सेमान को दाता और नियंता बोली पूजा करती। जो मैंने असभ्य पूरा पूरा अनसिविलाइज्ड माने बण जंगल भितर रोचन जो माने के भितर जो रोच पूरा पूरा अपांत अंचल सभ्यता बहुत दूर जो मैंने से पशु को हत्या कर पशु मांस जीविका निर्वाह करती तथापि से भले वस्त्र परिधान न करंतु कौन सदाचार पाखे न था किंतु बेले बेले देखा जाए से बड़ बड़ वृक्ष को पूजा करेंगे पत्थर को पूजा करेंगे नदीटा को जुआर हे सूर्य को चंद्र को आकाश को जुआर हे ये पूजा होती हृदय भितर भी किसी ईश्वर विश्वास रही जदि से जाना ईश्वर किए तार प्रक्रिया केमती आराधना करा जाए तो अंतर्निहित से धर्म विश्वासटा को महाराज उपस्थापना कर यार कारण कि जीव नित्यांत बद्ध हेलो जीव नित्यांत बद्ध हेले मध्य जे पर्यंत ताहार चेतना आच्छादित है नहीं से पर्यंत ताहाते चेतन धर्मर परिचय स्वरूप कियत परिमाण ईश्वर विश्वास अवश्य प्रकाशित हो। आमर मनीषटा कौन जीव जो अच्छी किसी आच्छादित चेतन किसी विकसित चेतन आ किसी पूर्ण विकसित चेतन ए प्रकार चेतन शक्ति वृक्ष सब आच्छादित चेतन सब बुझल किंतु मनीष हूँ ये आच्छादित चेतन ये चेतन विकसित ही चार चेतन मान चेतना शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि जाओ गला एथिपाई ये मनुष्य कौन करे चेतन धर्मर परिचय स्वरूप किसी ना किसी परिमाण ता हृदय भितर ईश्वर विश्वास थाए किंतु जार चेतनटा आच्छादित हो जाए गुल्म लता सब सब रही जो वृक्ष आदि आच्छादित चेतन मानकर एमान को ईश्वर विश्वास धारण न थाए एमान सेमती किसी न थाए अच्छा झिटी पिटा मत माड़ी पड़े ठाकुर उपर गछड़े लंदे से ठाकुर ऊपर ये लता माड़ी दो चेतन किंतु मैंने आच्छादित चेतन मनुष्य हूँ विकसित चेतन आम चेतनटा विकसित प्रस्फुटित हो फूलटा कढ़ी ना ये एथिपाई विवेक अच्छी यार बुद्धि अच्छी मनुष्य जीवर जार चेतना आच्छादित है से निश्चित रूप से ईश्वर विश्वासी यही प्रमाण देखेले कवर
चेतन वृत्ति क्रम विकास क्रमे ईश्वर विश्वास भजन चेतन वृत्तिर क्रम विकास अनुसार ईश्वर भजनटा होता है जो मैंने कृष्ण भजन कर पूर्ण विकसित चेतन कहगला किसी सम्यक विकसित किसी विकसित यही प्रकार जमी कलिका कढ़ी कलिका धीरे धीरे होना धीरे धीरे फुट पूरा प्रस्फुटित हम से चेतना अनुसार जन भजन करे ईश्वर विश्वासटा बण जंगल उपात अंचल जन असभ्य भाव अच्छा से चेतना आच्छादित नुहे तथापि चेतन वृत्ति से निम्न स्तर अच्छा एमें कियत परिमाण हृदय भितर ईश्वर विश्वास रही नदी पहाड़ पूजा कर धीरे 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 जो चेतनार विकास हो बुद्धिर विकास हो अनुसार ईश्वर विश्वासटा वृद्धि पाँच यही परिप्रेक्षी विचार कले जो कृष्ण को परम पुरुष मानी विश्वास शरणागत होती सी है जगत सब श्रेष्ठ चतुर आ सी है पूर्ण विकसित चेतन व्यक्ति कह सब सौभाग्यवान से एथिपाई चेतन वृत्तिर क्रम विकास अनुसार ईश्वर विश्वास केते लोग अच्छा मनीष पूजा करते लोग अच्छा ब्रह्म को पूजा कर विभिन्न प्रकार लोक ईश्वर विश्वास से निज निज चेतन वृत्तिर स्तर सब केते अच्छा देवता ईश्वर कहे सभ्य अवस्था प्राप्त होया तिनी जखन नानाविध विद्यार आलोचना करें तखन एक कुतर्क द्वारा ए विश्वास के कियत परिमाण रे आच्छादन करता है नास्तिकता नए अभेदवादर अंतर्गत निर्वाणवाद के माने स्थान प्रदान करें सभ्य अवस्था प्राप्त हो सभ्य हो गला असभ्य स्थिति तो नदी पहाड़ सब पूजा कर असभ्य अवस्था जो सभ्य हो नाना प्रकार विद्यार आलोचना कर कुतर्क द्वारा ये विश्वासटा कौन हम आच्छादन हो ईश्वर विश्वासटा सभ्य हो शिक्षित हो ईश्वर विश्वास ता भीतर रही कि से विभिन्न प्रकार विद्या को कल्चर कला तद्वारा तार कुतर्क जुक्ति तर्क कुतर्क द्वारा से तार जो विश्वासटा धीरे धीरे आच्छादित हो से नास्तिक हो नले अभेदवाद जहाँ कहला निर्वाण निज बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति हो मरीगला मुक्ति यही विचार तार आसीज बर एम अपेक्षा से असभ्य स्थित बहुत भल जो मान ईश्वर विश्वास थी हृदय भितर ईश्वर विश्वास जो हृदय भितर थाए जदि से तर्क कुतर्क कर धीरे धीरे से ईश्वर विश्वासटा नास्तिकतार परिणत हो जाए बेले बेले निर्वाण धर्म को से आश्रय करे यही सकल कदर्य विश्वास केवल अभ्रांत बल चेतनर अस्तास्त लक्षण अस्वस्थ लक्षण यही बुझते हैं वाह ये नास्तिक मान काम पाखंडी पाषंडी माने मनुष्य सभ्य शिक्षित जड़ विद्या किंतु जो ईश्वर विश्वास से विकृत हो से ईश्वर नाद निरीश्वर बोली कहते से जगतरा को निरीश्वर बोली कहे निरीश्वर अनैतिक मानव मनुष्य केते प्रकार अच्छा निरीश्वर अनैतिक मानव निरीश्वर नैतिक मानव ईश्वर अनैतिक मानव ईश्वर नैतिक मानव ये प्रकार तापर पूर्ण विकसित मानव ये प्रकार 5 प्रकार मनुष्य आम मानव गुप्त जीवन रहस्य देते महाराज उठे बहुत लोग अच्छा ईश्वर को मानुना कि नीति नियम मानुंट किसी लोग अच्छा ईश्वर को मानुना कौन सी नीति नियम भी ना जीवन रे कौन सी नीति नियम सदाचार किसी ना ईश्वर को मानुना या पशुपत जीवन आउ किसी लोग अच्छा किसी नीति नियम मानती नियम शास्त्र किंतु ईश्वर को मानती नहीं आउ किसी अच्छा ईश्वर को मानती किसी किसी नियम पालन नीति नियम मानती नहीं आउ किसी ईश्वर को मानती
नीति नियम पालन करती। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯାହାକୁ ତ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଗଲା। ତାର ବି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ତର ସ୍ତର। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ ଜାଣିଲେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ବାହା କହିଦେବ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଭକ୍ତ କହିଦେବ, ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି କି ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଯେ ବାହାର ଚେହେରା ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଚେତନାଟା ଦେଖିବା ଦରକାର, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି। ଲୋକ ତ ଜାଣନ୍ତିନି ଏସବୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ଯେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା, କାହିଁକିନା ଏସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବଳ ଚେତନାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏ କୁହାଗଲା ନାସ୍ତିକତାଟା। ନିତାନ୍ତ ଅସଭ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନର ତିନିଟି ଅବାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଅସଭ୍ୟଠୁ, ନିମ୍ନ ନିତାନ୍ତ ଅସଭ୍ୟଠୁ ପୁରା ସଭ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭେରି ଲୋୟର, ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷଠୁ ଆନସିଭିଲା ଜଣା, ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷଠୁ ପୁରା ସଭ୍ୟ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତିନିଟା ସ୍ତର କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିତାନ୍ତ ଅସଭ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣ ଉପାସକ ବା ପରମାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ମଣିଷର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସେଇ ତିନି ଅବସ୍ଥା ତେ ନାସ୍ତିକବାଦ, ଜଡ଼ବାଦ, ସନ୍ଦେହବାଦ, ନିର୍ବାଣବାଦ ପୀଡ଼ା ସକଳ ଜୀବର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପେ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିকে କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରେ। ଅସଭ୍ୟ ଭୂମିକାରୁ ସଭ୍ୟ ଭୂମିକା ଭିତରେ, ମାନେ କ୍ଷଣିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି, ଆ ଭିତରେ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ଏସବୁ ଆସିଗଲା ନାସ୍ତିକବାଦ, ଜଡ଼ବାଦ, ନାସ୍ତିକବାଦ, ଜଡ଼ବାଦ, ସନ୍ଦେହବାଦ ବା ନିର୍ବାଣବାଦ। ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଜୀବକୁ। ନାସ୍ତିକବାଦ ପୁରା ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତିନି। ଜଡ଼ବାଦ, ଜଡ଼ବାଦୀ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଣବାଦ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଜୀବର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି, ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାଳେନ ନଷ୍ଟା ପ୍ରଳୟ ବାଣ୍ୟଂ ବେଦ ସଂଗୀତା ମୟାଦ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପ୍ରୋକ୍ତା ଧର୍ମଜସ୍ୟ ମଦାତ୍ମକ। କାଳ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବେଦ ଧର୍ମ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ କାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥିଲା। ତେନ ପ୍ରୋକ୍ତସ ପୁତ୍ରାୟ ମନବେ ପୂର୍ବଜାୟ ବା ତତ୍ତ ଭୂୟଦ ଅନୁଗୃହନ୍ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୟ ତେଭ୍ୟ ପିତୃଭ୍ୟ। ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ବାଦ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଣବାଦ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ବୋଲି ଯେତେ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ବି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ କ'ଣ ପରମ ଭକ୍ତ କୁହାଯିବ ନା କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣବାଦ କହିଲେ, ଜଗତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଏଇଟା ବାଦଟା କଦର୍ଯ୍ୟବାଦ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଟା ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହଟ ଯୋଗ ଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତିଆରି କଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦଶାବତାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଜୟଦେବଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ।
ये बुद्ध अलगा भगवान का अवतार ये। किंतु प्राय लोक जानते जो गौतम बुद्धटा को ही 10 अवतार भीतर भावुं बुद्ध। ये बुद्ध बुद्ध नुहे। बुद्धं शरण गच्छामि प्रवर्तक बुद्ध नुहे। ये सिद्धार्थ नुहे। ये सिद्धार्थ ना से सिद्धार्थ तथागत तांकर दल सब सी नुहति। ये भगवान का अवतार है। ये निर्वाणवाद जनक होती बुद्ध जी। ये सब नेपाल विशेषकर तिब्बत देखिए दलाई लामा जो तैयारी कर बुद्ध संप्रदाय बुद्धिजीवी मानकर आम खंडगिरी उदयगिरी रही किसी नित्यानंद प्रभु आसते बौद्ध गुंफा भितर सब बौद्ध भिक्षु मैंने बस ध्यान कर ये पचारे से किसी कहले समति नात मारे समत मुंड प्रहार कले सब उड़ी पड़े दो छाड़ी पड़े। निर्वाणवाद मरला पर निर्वाण ये ठीक नहीं। Another spirit. There is not. So Mahaprabhu, it is Nityananda. निर्वाण बाद मरला पर निर्वाण मृत्यु पर तो जन्म सुनिश्चित जन्म जनांतर चक्र जीव घुरुचे निर्वाण पड़े। एथिपाई उन्नति हो पारिबनी से अवस्था सकल लोके ही जे उक्त रोग द्वारा आक्रांत होइबे एमत नए। जो माने एई सकल रोग द्वारा आक्रांत होती से माने से अवस्था आबद्ध होई उच्च जीवन रो अधिकार लाभ करती नहीं। जो माने एई तीन बाद भितर रही संदेहवाद निर्वाणवाद व नास्तिकवाद भितर से माने उन्नति नहीं से ठप से रही पतन से उन्नति संभव नहीं। कहला असभ्य वन्य जातिगण सजात्य सभ्यता नीति विद्या नैपुण्य बल अति शीघ्र ही वर्णाश्रम रूप धर्म को अवलंबन करी ईश्वर भक्ति इस भक्ति साधन उपयोगी भक्त जीवन लाभ करि पारथांती। असभ्य माने जो माने वन भितर रोचंती जंगल भितर धर्म जो मानकर ईश्वर विश्वास रही किंतु जानते ईश्वर किए प्रोसेस कौन पद्धति कौन जो माने खाली पहाड़ नदी जंगल को पूजा करुँच से माने भी धीरे धीरे उन्नति तांकर हुए तांकर अंतर्निहित ईश्वर विश्वास क्षणिक ईश्वर विश्वास जोटा कि कलुषित होनी धीरे धीरे से सभ्यता सभ्य होती नीति विद्या नैपुण्य बल से माने वर्णाश्रम धर्म को अवलंबन करुँच चारि वर्ण चारि आश्रम भितर से आसपर ईश भक्ति साधन करुँच भक्त जीवन लाभ करते धीरे धीरे तांकर कर्म विकास होता है। किंतु जो माने यही रोग द्वारा ग्रसित हो आक्रांत होते से उन्नति संभव नहीं। जो निर्वाणवाद बा से जड़वाद बा नास्तिकवाद जो प्रवेश कर परमार्थिक पथ उन्नति करें बर असभ्य स्थित थी धीरे धीरे सत्संग प्रभाव में वैष्णव के संस्पर्श आसिले से धीरे धीरे सभ्य हो पारे मार्जित हो पारे संस्कार बुद्धि से भगवान का भक्त जीवन जापन करेंगे। यही मानव जातिर नैसर्गिक उन्नति क्रम आपको कहला मनुष्य जातिर भगवत कृपाभीष्ट उन्नति है। ये मनुष्य जन्म लाभ कर प्रतिबंधक रूप रोग उपस्थित हेले जीवन रे अनैसर्गिक अवस्था हो पड़े। जदि प्रतिबंधक रोग आसीगला ये भितर प्रतिबंध जदि आसीगला प्रतिबंध रोग ये सब बाद आसीगला ताहले जो मैंने लाइनच्युत होती ना से उन्नति करें से माने उन्नति हो पार।
ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ସଂସାରର, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏସବୁ। ଯେତେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନା, ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରକାର। ବରଂ ଜୀବର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଟା ସେମାନେ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଠକମାନେ, ପାଖ କିଛି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି। ମାନବଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଇଛେ, ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ, ଦେଶ ଅନୁସାରେ, କାଳ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମାନବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବତ୍ର ଏକ, ଗୌଣ ପ୍ରକୃତି ପୃଥକ ପୃଥକ। ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ଭାଗର, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୌଣ। ଗୌଣ ପ୍ରକୃତି ଶରୀରଗତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ମନଗତ, ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା ସେ ଏକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯିଏକି ସଜାତୀୟ କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଏକା, ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ, ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା। କହିଲା ମାନବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ ହୋଇଲେ ଜଗତରେ ଏମତ ଦୁଇଟି ମାନବ ପାଇବା ଯାଇବେ ନା ଯେ ସମସ୍ତ ଗୌଣ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଭବ ତଦ୍ ଉଭୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ହେବେ। ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ମଣିଷକୁ ଆମେ ପାଇବାନି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ। ଗୌଣ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ରହିଛି, ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର ନା କ'ଣ ଏସବୁ, ଏଇଟା କେବେ କାହାର ଏକ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଗୁଣଚିତ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ସବୁ ଗୁଣ ରୂପ ବିଚିତ୍ର ସବୁ, ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଗୁଣଚିତ ବୃତ୍ତି। ଗୁଣ ରୂପ ବୃତ୍ତି କାହାର କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବନି। ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ସଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା କେବେ ମେଳ ଖାଇବନି କାହାର। କାହାର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, କାହାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି, କାହାର ବିଚାର କେମିତି, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଏ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ହେଲା କେମିତି, 4 ଲକ୍ଷ, ଏସବୁ ବୃତ୍ତି କାହାର କି ପ୍ରକାର, ସ୍ୱଭାବ କାହାର, କାହାର ସହିତ କାହାର ମେଳ ଖାଇବନି, କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ଖାଇବନି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛେ କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଏକ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏକ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଯখন ଦୁଇଟି ଭ୍ରାତା ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ହୁଏ, କখনই ସର୍ବପ୍ରକାର ଏକ ହୁଏ ନା, তখন ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ତ ମାନବ ସବୁବେଳେ କି ରୂପ ଐକ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ମିଶିପାରିବ କି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ରୂପ ଅଲଗା, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା, ଗୁଣ ଅଲଗା, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ, ଐକ୍ୟତା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ, ପର୍ବତ, ବନାଦିର ସନ୍ନିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶକଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଲଗା, ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପିଲାତି ମାତେ ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ନା କ'ଣ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପଳେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଦେଖିବ ପୁରା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପୁରା ନିଗ୍ରୋ ସେମାନେ, ନାଇଜେରିଆ ଯିବ, ନାଇଜେରିଆ ଆଡ଼େ ଯିବ, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ଭାରତ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସାଉଥ ଯିବ, ନର୍ଥ ଯିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥରେ ପଖାଳ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ, ରୁଟି ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବେନି, ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ସବୁ।
से भिन्न भिन्न देश स्थान देश काल अनुसार पात्र मानकर स्वभाव रूप खाद्य सब भिन्न भिन्न सब यह डाइवर्सिटी जागला विभिन्नता भेदता सब भितर एक हेनी तद्वारा तद्देश जात मानव गणकर आकृति वर्ण व्यवहार परिच्छद आहार निसर्गवशत पृथक पृथक ही आठे सब पृथक पृथक तान अनुसार प्रभाव पड़े से व्यवहार भी सेमती आकृति भी सेमती वर्ण सेमती मानव भाव तद्रूप देश विदेश पृथक हुए मनर भाव भी से प्रकार ये देहर भाव ये प्रकार देहटा एक प्रकार आसे कि मनर भाव भी से प्रकार भिन्न भिन्न देश विदेश पृथक हुए तद अंतर्गत ईश्वर भाव मुख्यांश एक हईल गौणांश भिन्न भिन्न प्रकार हुए एथिपाई ईश्वर भावटा एक ये मुख्य किंतु गौणांश भिन्न भिन्न प्रकार होची सेटा एत निबंधन देश विदेश जो समय रे असभ्य अवस्था अतिक्रम करी मानवर क्रमशः सभ्य अवस्था वैज्ञानिक अवस्था नैतिक अवस्था भ्रांतावस्था लाभ हुए तखन क्रमशः भाषा भेद परिच्छद भेद भोज्य भेद मनोभाव भेद क्रमे ईश्वर भजन प्रणाली भिन्न भिन्न होया पड़े जदिव समस्ते जीव मनुष्य भगवान समस्त भितर भगवान आत्मा परमात्मा रही समस्त मुख्य प्रवृत्ति है ईश्वर विश्वास मनुष्य मात्र किंतु स्थान अनुसार देश अनुसार तार खाद्य अनुसार मनर स्वभाव अनुसार से ईश्वर मध्य रूपांतरित होती भिन्न भिन्न भाव में कि अल्लाह कहला कि कृष्ण कहला कि भिन्न भिन्न सब ईश्वर विश्वासटा ईश्वर भजन प्रणाली भिन्न भिन्न होगा भिन्न भिन्न प्रणाली होगा निरपेक्ष या विचार कले एरूप गौण भेद समूह द्वारा कौन क्षति ना यदि विचार करिया गौण भेद कौन क्षति ना मुख्य भजन विषय ऐक्य थकिले फलाफले कौन दोष है ना मुख्य भजन रे समस्त ऐक्यता रही तेणु फल फल कौन से दोष ना कहले अतएव श्री 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 महाप्रभु विशेष आज्ञा है जे विशुद्ध सत्य स्वरूप भगवान भजन कर किंतु अन्यान्य अधिकारी भजन प्रणाली निंदा करियो ना ये सिद्धांत है अन्यान्य भजन किए जब अल्लाह को डाकुचे डाकुचे कि ख्रीष्ट को डाकुचे डाकुचे कहीं स्थान तांकर देश तांकर स्वभाव तांकर गुण तांकर परिच्छेद अनुसार तांकर भजन प्रणाली भिन्न भिन्न तेणु महाप्रभु कहते विशुद्ध भाव में भगवान भजन करिया दरकार ये श्रेष्ठ किंतु अन्यान्य अधिकारी मानकर भजन प्रणाली की निंदा करेनि यदि किए योग करछि करू यदि किए प्राणायाम करछि करू यदि किए ब्रह्मचिंतन करछि करू से अन्य को निंदा करे अन्य को निज भजन निज सर्वस्व निजर ही भजन कर अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करिव अन्य देवता को अन्य शास्त्र को निंदा करिवनी अन्य शास्त्र निंदा करिवनी से शास्त्र निंदा करिवनी अपराध कहला हरिनाम शास्त्र निंदा करिवनी अवश्य से ही शास्त्र ग्रहण जो शास्त्र रे हरिभक्ति कथा कह जाइछि हरिभक्ति विहीन शास्त्र ब्रह्मा कहले शुणिया कथा नुहे कि निंदा करिया कथा कह जाए शुणिबनी कि निंदा करिवनी अन्य देवता को पूजा करिया पे मना कराई हमको किंतु अन्य देवता को निंदा करिया कथा कह जाए तो जो माने कृष्ण भजन करुछंदी अन्य देवता उपासना आवश्यकता नहीं स्वतंत्र भाव में किंतु असम्मान करिया पे भी कह जाए से अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करिवो सदांग भागवते शास्त्रे अनिंदम अन्यत्र च अपि भागवत शास्त्र तो श्रद्धा रहिबो किंतु अनिंद्यम अन्यत्र च अपि ता शास्त्र अन्य को निंदा न करिया अनिंदुक होइकरी अनिंदुक हो जदि भजन करियो ना देखियो भजन जल्दी उन्नति हो निंदा सतांग निंदा शास्त्र निंदा साधु निंदा
ये सब धर्म भगवत निंदा, ये सब निंदा बड़ नष्ट कर दिए। निंदा कले मांदा हो भजनटा। यदि महाप्रभु सिद्धांत है आदेश है यहाँ विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान को भजन कर, श्रीकृष्ण भजन कर, किंतु अन्य अधिकारी मान को भजन प्रणाली निंदा करनी। संस्कार जो हम धीरे धीरे पाँच पाँच अतिक्रम कर पथक आसवे क्या यही कृष्ण भजन न कला पर्यंत मुक्ति ना। जीव जो चक्र घुरुची ना जिदिन पर्यंत से कृष्ण भजन न करिछि केवे तार जन्म जन्मांतर मृत्यु चक्र उद्धार हो पार से दिन ना दिने ये पथ से आसो। कि यही मैंने आसपार जो मैंने नास्तिकवाद जो मैंने आसला संभव नहीं। निर्वाणवाद जो अच्छा मुक्ति पत्र जो मैंने संभव नहीं मान केते कथा दी गोटे फिलोसफी गोटे गोटे फिलोसफी दर्शन शास्त्र सो मेनी थिंग्स जानिया दरकार वास्तव में। राधा रस पड़ेगा सारा ना। दिस इज नेसेसरी फॉर न्यू फाइट इज कि जान ना जिते भक्त आम आस पचार दे कौन कि जानी कि जाना कि पचार कि जान महाप्रभु किए पचारे कोई पारे आम तो प्राय भक्त जाए शिव मंदिर जाए तुड़ी तो खाई दौर सब बेलपत्र चरणामृत कौटी होटेल रे खाई दे केते कौन किए आम कौन ठिकाना था नियम भीतर ना प्राय नियम भीतर रहिले निष्ठा हित उपजे प्रेमर तरंग निष्ठा रख प्रेम मिल जी आम निर्देश दिखाई पालन करिया दरकार। कौन करियो माटी चलो कीर्तन करो। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमा कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां गौर 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 रक्षमा गौर 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 गौर
गौर गौर पाहि मां। भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगीर नाम रे। जे जना गौरांग भोजे से है अमर प्राण रे। भज गोविंद मर गोविंद जय गोविंद की नाम रे। जे जना गोविंद भोजे से जय गोलक धाम रे। जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय सर्व मंगलहारी। मंगल निलय अमंगलहारी जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी। भागी सजस्य बदन लक्ष्मी जस्य भक्ति जस्य हृदय संवितं श्री नृसिंहम्। भागी सजस्य वदने लक्ष्मी जस्य भक्ति। जय नरसिंह दे नरसिंह दे नरसिंह दे जय नरसिंह दे। जय नर हरे नर हरे नर हरे जय नर हरे। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नित्यानंद गौरंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind Radhe 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 Govind 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 Govind Radhe Radhe Govind Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind. Radhe Govind, Govind, Govind. Oh, Radhe Govind, Govind, Govind. Radhe Govind, Govind, Govind. Radhe Govind, Govind, Govind. Oh, Radhe Govind, Govind, Govind. Radhe Govind, Govind, Govind.
जय हो राधे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल स्केल गीतर स्केल अनुसार बाजरा बाजियो मास्टर भाई हल जय श्री श्री गुरु गोरा गांधी का गिरिधारी राधा कुंज बेरी सरकार राधा मदन मंजू विजय तदि पिता संपाद पाठ कीर्तन श्रीमद भगवद गीता की जय तदि पारणी जय चैतन्य शिक्षा मूर्ति देव पारणी की जय जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन भक्ति पुरी स्वयं महाजल भक्ति सिद्धांत शक्ति की स्वयं प्रभुपाद जी बादल व्यास माज ऐसी भक्ति स्वयं प्रभुपाद श्री भक्ति ठाकुर महाराज की जय जय सनातन भट्ट रघुनाथी जो गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रघु स्वयं वृंद जी सबांध सपरी सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी पूज्य श्री राधा रानी बरसान वाली बरसन धाम जय समवेत भक्तों जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री क्षेत्र परिक्रमा तिथि महामहोत्सव दिवस की जय श्री धाम पुरुषोत्तम लीलाचल शंख क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय तद्य नगर संकीर्तन कर परिक्रमाकारी भक्त वृंदे की जय वैष्णव वृंदे की जय जगन्नाथ सेवक परिकर उपासक स्वार भक्त वृंदे की जय क्षेत्र मंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंदे की जय समवेत भक्त वृंदे हरिनाम सिंह जय जय श्री राधे परिक्रमा